Yung bagong vlogger yan guys. Ito yung boss namin guys. Yun, nung nakadilaw. Ito guys yung boxidor guys nga. Sikat na sana guys. Mats ni Kuan. Eh, Jerry Piñelosa kaso lang kumain ng ano eh. Tutong na panis. Kaya natigil guys. Pinili na niya mag-installer ngayon. Ito guys oh. Taga na to. Taga saan ka? Taga saan ka Prekoy? Ito yan guys, yung boxidor dati na ano siya, malakas kasi dati ano eh. Six-boy kasi daw to dati eh, na pasman ha. Di na mahina na yung suntok doon sa kalaban kaya pahinga muna siya, nag-installer muna guys. Ito yung ano namin guys. Sabos. Kontraktor na namin dati. Ayan, lawak to guys oh. Ito yung pinaka ano talaga. Ito yung pinaka-birador talaga sa lahat. Ito ka-green. Birador to lang ano. Dokot. Kaya to 43. Yan yung ano namin guys, supervisor guys. Yung naka-green to. Yan guys oh. Naka-green supervisor dati yan guys. Kaso ano guys? Pagod na siya ano guys, mag-supervise. Kaya nagiging turista na lang. 44 man. Grabe itong trabaho namin to guys oh. Buhay installer guys. Dito to sa ano guys, sa BGC. Sa Pilis Plan. Apil Plan pala, Pilis Plan naman. Ito yun guys oh. Grabe. Pawis guys. Basa na guys oh. Yung mga pa-short pantalon naman guys, basang-basa talaga. Yan guys, yung Sobrang init. support yan, support. Ito guys yung ano sana guys dati. Ano rin to siya, yung engineer to pero kaso tinamad maghawak ng bullpen plano. Kaya nag-installer muna. Pero ito talaga guys, ito talaga yan. Boxer dati yan sa taas. Kaso yan si Prekoy. Prekoy. Kaway Prekoy. Prekoy. Tapad mo yan sa metro.